अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडुराज्ये कुर्यात् निर्वाचनशङ्खनादम्। केरलराज्ये 3 अमृत भारत रेलयानानि समेत्य अनेकासां विकासपरियोजनानां कुर्यात् असौ शुभारम्भम्। सप्तविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमाब्दे भविष्यमाणायाः जनगणनायाः प्रथमचरणे प्रष्टारः 33 प्रश्नाः। प्रशासनेन प्रवर्तिता प्रश्नावल्याः अधिसूचना। एप्रिल मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् आरभेत जनगणनापरं प्रथमं चरणम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिना लूला दा सिल्वा इत्येतेन संवादं साधितवान्। रणनीतिकसन्धीनां विहितवान् समीक्षां। वैश्विक दक्षिणस्य पारस्परिकहितेषु विहितवान् चर्चां। ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः फेब्रुवरी मासे आगच्छेत् भारतम्। यूरोपीय संघस्य राजदूतान् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः मिलितवान्। असौ उक्तवान् वर्धमान वैश्विक अस्थिरता काले भारत यूरोपीय संघ मध्ये दृढ़ सम्बन्धाः वैश्विक सुरक्षायै भविष्यन्ति महत्वाधायिनः। क्रीडा वार्तायां तत्र भारत न्यूजीलैंड इत्येतयोः मध्ये द्वितीया T20 क्रीडा स्यात् नवारायपुर प्राङ्गणे अद्य। पंचक्रीडानां श्रृंखलायां भारतं 0-1 अन्तरालेन अस्ति अग्रे। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य केरलयात्रां कुर्यात्। प्रधानमन्त्री तत्र तिरुवनन्तपुरं स्थले विभिन्नानां विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयेत्। तत्रैव असौ कतिपयपरियोजनानाम् उद्घाटनमपि कुर्यात्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्री रेल सम्पर्कसेवां समेधयितुं तत्र स्थले 4 नवरेलसेवानां सञ्चालनाय हरितध्वजम् अपि प्रदर्शयेत्। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तिरुवनन्तपुरं स्थले अनेकाभिः परियोजनाभिः सहैव श्री चित्रा तिरुनल आयुर्वेद विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थाने अत्याधुनिकस्य रेडियो सर्जरी इत्येतस्य केन्द्रस्य आधारशिलामपि स्थापयेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडुराज्ये जनसभाः सम्बोधयन् राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन अर्थात् NDA इत्येतत् दलस्य निर्वाचनाभियानम् आरभेत्। असौ अद्य चेन्नईनगरस्य पार्श्वं मधुरान्तके सार्वजनिकसभाः सम्बोधयेत्। अस्यां सभायां NDA दलस्य समस्त घटकदलनेतारः मञ्चे स्युः। अत्र डॉक्टर अम्बुमणि रामदासः TTV दिनाकरणः चापि स्यातां सम्मिलितौ। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिना लूला दा सिल्वा इत्येतेन समं दूरभाषिकं संवादं कृतवान्। अत्रान्तरे उभयोः मध्ये भारत ब्राजील रणनीतिकसहभागितां संवर्धयितुं प्रतिबद्धता विषये चर्चा समाचरिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रकाशिते वक्तव्ये कथितं गतं यत् नेतृद्वयेन व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षोर्जा, स्वास्थ्य, कृषिपरेषु अनेकेषु द्विपक्षीयेषु सहयोगपरेषु विषयेषु प्रगतिम् अभिलक्ष्य सन्तोषः व्यक्तः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः शीघ्रमेव भारतं समायास्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः गतदिने वन्दनीयायाः मातुः भगवती देवी शर्मा इत्येतस्याः जन्मशताब्दिवर्षसमारोहे सम्मिलितः अभवत्। एषः समारोहः उत्तराखण्डराज्यस्य हरिद्वारे स्थिते बैरागी इत्याख्ये द्वीपे आयोजितं गतः। कार्यक्रमं सम्बोधयन् केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् देवभूमौ उत्तराखण्डे सहस्रवर्षाणां तपस्यागतायाः ऊर्जायाः अनुभवः भवति। अमित शाहः हरिद्वारनगरं 7 ऋषीणां तपस्यायाः पावनभूमित्वेन प्रतिपादितवान्। असौ कथितवान् यत् अनेकैः सत्पुरुषैः हरिद्वारे कोटिशः जनाः अध्यात्ममार्गं प्रति सम्प्रेरिताः।
कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागृत करने का काम किया। तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् विश्वस्य समस्तानां समस्यानां समाधानं भारतीय परंपरायामेव सन्निहितमस्ति। जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। इतः प्राक् अमित शाहः हरिद्वारे पतंजलि इमर्जेन्सी एंड क्रिटिकल केयर इत्येतं चिकित्सालयम् उद्घाटितवान्। अत्रावसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंहः धामेत्येषः योगगुरुः रामदेवः अथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इत्येतस्य प्रबन्धनिदेशकः आचार्यः बालकृष्णः अपि उपस्थिताः आसन्। ततः परम् अमित शाहः हरिद्वार नगरे एव शान्तिकुंज स्थले स्थिते गायत्री तीर्थे अखंड ज्योति दर्शनमपि कृतवान्। जम्मूकश्मीरे भारतीय सेनायाः वाहनं दुर्घटनाग्रस्तम् अभवत्। एषा घटना गतदिने दुरापन्ना। अस्यां दुर्घटनायां 10 सैन्ययुवानः दिवङ्गताः, 11 च व्रणिताः सन्ति। सर्वे व्रणिताः सैनिकाः। इयं दुर्घटना भद्रवाह चम्बा अन्ताराज्यीय मार्गे खन्ने टॉप इत्येतस्य सकाशम् अभवत्। तत्र सेनायाः वाहनं स्खलित्वा खात्यां पतितम्। जम्मूकश्मीर राज्यस्य डोडा नगरे सेना वाहनस्य खात्यां पतनात् दुर्घटनायै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुःखं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितं यत् डोडा नगरे सञ्जात दुर्घटनया महत् दुःखम् अभवत्, यस्याम् अस्माभिः स्ववीर सैन्ययुवानः लोपिताः। देशाय तेषां सेवा सर्वदा स्मर्येत। व्रणिताः यथाशीघ्रं स्वस्थाः भवेयुः। प्रभावितजनानां कृते सर्वसम्भवं साहाय्यं प्रदीयते। ऐषमः गणतंत्र दिवसे भारतं स्वसमृद्ध सांस्कृतिकनिधित्वेन आत्मनिर्भर राष्ट्रत्वेन च विधानदेशे स्वां यात्रां प्रस्तोतुं सन्नद्धमस्ति। 17 राज्यानि, 13 मन्त्रालयाः, विभागाः च एकं रङ्गैर्युतं सङ्गीतमयं सूचना मनोरञ्जनं प्रस्तोतुं पूर्णतः यतन्ते, यस्य मुख्यम् आकर्षणकेन्द्रं स्यात् वन्दे मातरम् इति गीतस्य सार्धैकवर्षपूर्तिः, यद्धि भारतस्य राष्ट्रियगीतम् अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन गणतंत्र दिवसस्य कृते विशेष दृश्य जनप्रदर्शनी सिद्धा अस्ति, या हि भारतगाथा श्रुतिः कृतिः दृष्टिः इत्येवं कथा कथनकलायां भारतस्य सभ्यतागतयात्रायाः सशक्तं दृश्यकथनं प्रस्तुयात्, यत्र प्राचीनमौखिकपरम्पराभ्यः वैश्विकसामग्रीत्वेन सञ्चारशक्तिकेन्द्रत्वेन च एतस्य उदयपर्यन्ता सम्पूर्णयात्रा व्यक्तीकृता स्यात्। इयं प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारतस्य भावनां दर्शयेत्, अथापि सांस्कृतिकनिधिं प्रविधि नवाचारेण सह सहजतया भावयेत् इति। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे I&B मिनिस्ट्री की टैब्लो है, जिसकी थीम है भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। ये भारत में जो स्टोरी टेलिंग की परंपरा है उसके इवोल्यूशन को दिखाती है। कैसे ये शुरू हुई, जबकि कहानी सुनाने का एकमात्र तरीका था वर्ड ऑफ माउथ से, फिर धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ और पांडुलिपि लिखना शुरू हुआ और ज्ञान का प्रसारण पांडुलिपि और ड्रामा और डांस के थ्रू भी होने लगा।
इसके बाद और इवॉल्व होके जो मॉडर्न एज है वो आया, जबकि प्रिंट और टीवी शुरू हो गया और धीरे धीरे अब उसमें एआई, एवीजीसी, गेम्स और सिनेमा भी बहुत काफ़ी एक गेम चेंजिंग इनोवेशन हुआ जब मूवीज़ आई तो हमारे टैब्लो में, इसलिए तीनों पार्ट को दिखाया जा रहा है। अध्यात्म शांति प्रतीक भूतस्य श्री रमणाश्रमस्य गौरवपूर्णानि शतवर्षाणि सम्पूरितं गतानि। एतम् ऐतिहासिकम् अवसरं संस्मारयितुं गतदिने नवदिल्ल्याम् एकः विशेषकार्यक्रमः आयोजितं गतः। एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः भारतप्रशासनपक्षतः एकं विशिष्टं शतरूप्यकात्मकं रजतनिर्मितं नाणकम् अनावृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः आश्रमस्य आध्यात्मिकयात्रायै नमनं समर्पितवान्। अथ उक्तवान् यत् रमणमहर्षिणः जीवनम् अस्मभ्यम् आत्मसाक्षात्कारमार्गं प्रदर्शयन्ति। Bhagavan's emphasis of self-awareness and inner discipline holds special relevance for leadership, governance and citizenship alike. You have to keep your conscience always aware about the negative things. For that you need a spiritual thinking inside. Then that will tell you not to do the negative things, not to do the wrong things, not to do any harm to others. क्रीडावार्तायां साम्प्रतं भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये पञ्चक्रीडानां T20 द्वितीया शृङ्खला क्रीडा नवारायपुरप्राङ्गणे अद्य स्यात्। क्रीडा सायं 7:00 आरभेत। भारतं 0-1 अङ्कान्तरालेन अग्रे अस्ति, अथापि भारतदलम् इमां विजेतुं यतेत। एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।